في يوحنا 5. Chapitre 5. وبعد كده كان عيد لليهود. Après cela, il y eut une fête des Juifs, فطلع يسوع لأورشليم. et Jésus monta à Jérusalem. وفي أورشليم عند باب الضان Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, بركة بيتقال لها بالعبرانية بيت حسدة. il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, حواليها 5 قاعات. et qui a 5 portiques. في دي كانت راقدة ناس كتيرة، اشي عيانين وعمي وعرج ومشلولين. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, مستنيين المية تتحرك. qui attendaient le mouvement de l'eau. عشان ملاك كان بينزل من وقت للتاني في البركة Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine ويحرك المية. et agitait l'eau. فاللي ينزل الأول بعد تحريك المية Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée كان يتشفي من أي عيا صابه. était guéri, quelle que fût sa maladie. وكان هناك إنسان عنده عيا من 38 سنة. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. ده شافه يسوع راقد Jésus, l'ayant vu coucher, وعرف إن بقاله زمن طويل، et sachant qu'il était malade depuis longtemps, فقال له lui dit تحب تخف؟ « Veux-tu être guéri ?» جاوبه العيان Le malade lui répondit يا سيد « Seigneur, ماليش إنسان يرميني في البركة لما المية تتحرك، je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. لكن فين وأنا جاي ينزل قدامي حد تاني. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. قال له يسوع قوم Lève-toi, lui dit Jésus, شيل سريرك وامشي. prends ton lit et marche. ففي الحال اتشاف الإنسان Aussitôt cet homme fut guéri. وشال سريره ومشي. Il prit son lit et marcha. وكان اليوم ده يوم سبت. C'était un jour de sabbat. فقال اليهود اللي اتشفى Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, ده النهارده السبت، c'est le sabbat. مش مسموح لك تشيل سريرك. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. جاوبهم Il leur répondit, اللي شافاني هو قال لي celui qui m'a guéri m'a dit, شيل سريرك وامشي. prends ton lit et marche. فسألوه مين هو الإنسان اللي قال لك شيل سريرك وامشي؟ Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? أما اللي اتشفى فما كانش يعرف مين هو، Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, لأن يسوع خد جنب عشان كان المكان مسحوم. car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. بعد كده لقاه يسوع في الهيكل وقال له Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, أهو أنت اتشفيت، voici, tu as été guéri, فما تغلطش تاني ne pêche plus, عشان ما يبقالكش أوحش. de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. فراح الإنسان Cet homme s'en alla وبلغ اليهود et annonça aux Juifs إن يسوع هو اللي شفاه. que c'était Jésus qui l'avait guéri. وعشان كده كان اليهود بيطردوا يسوع ويطلبوا يقتلوه C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, عشان عمل ده في يوم سبت. parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. فجاوبهم يسوع Mais Jésus leur répondit, أبويا بيشتغل لحد دلوقتي mon Père agit jusqu'à présent, وأنا بشتغل. moi aussi, j'agis. فعشان كده كان اليهود بيطلبوا أكتر إنهم يقتلوه، À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, لأنه مش كسر السبت وبس، non seulement parce qu'il violait le sabbat, لكن قال كمان إن الله أبوه mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, وساوى نفسه بالله. se faisant lui-même égal à Dieu. فجاوب يسوع وقال لهم Jésus reprit donc la parole et leur dit, الحق الحق بقول لكم en vérité, je vous le dis, ما يقدرش الابن يعمل من نفسه حاجة le Fils ne peut rien faire de lui-même. إلا اللي يشوف الآب بيعمله، Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. لأن مهما عمل دوكها Et tout ce que le Père fait, فده هيعمله الابن le كمان، Fils aussi le fait pareillement. لأن الآب بيحب الابن Car le Père aime le Fils ويوريه كل اللي هو بيعمله، et lui montre tout ce qu'il fait. وهيوريه أعمال أعظم من دي Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, عشان تتعجبوا انتوا، afin que vous soyez dans l'étonnement. لأنه زي ما الآب بيقوم الميتين ويعيش، Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, أو كده الابن كمان يعيش اللي يعوز، ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. لأن الآب ما بيحكمش على حد، Le Père ne juge personne, لكن ادى كل الحكم للابن، mais il a remis tout jugement au Fils,
عشان يكرم الكل الابن afin que tous honorent le Fils زي ما بيكرموا الاب. comme ils honorent le Père. اللي ما بيكرمش الابن ما بيكرمش الاب اللي بعته. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. الحق بقول لكم En vérité, je vous le dis, ان اللي يسمع كلامي ويآمن باللي بعتني celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé فله حياة ملهاش نهاية وما يجيش عليه حكم، a la vie éternelle et ne vient point en jugement, لكنه يبقى اتنقل من الموت للحياة. mais il est passé de la mort à la vie. الحق بقول لكم En vérité, je vous le dis, انه تيجي ساعة وهي دلوقتي l'heure vient, et elle est déjà venue, لما هيسمع الميتين صوت ابن الله où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, واللي يسمعوا هيعيشوا. et ceux qui l'auront entendu vivront. لانه زي ما الاب له حياة في نفسه، Car, comme le Père a la vie en lui-même, اهو بالشكل ده ادى الابن تبقى ليه حياة في نفسه، ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. واداه سلطان يحكم كمان Et il lui a donné le pouvoir de juger, عشان هو ابن الانسان. parce qu'il est Fils de l'homme. ما تستغربوش من كده، Ne vous étonnez pas de cela, لانه هتيجي ساعة فيها هيسمع كل اللي في القبور صوته، car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix فهيخرج اللي عملوا اعمال الخير لقيامة الحياة، et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, واللي عملوا اعمال الشر لقيامة الحكم. mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. انا ما اقدرش اعمل حاجة من نفسي، Je ne puis rien faire de moi-même. زي ما بسمع بحكم وحكمي عادل، Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, عشان انا ما بدورش على ارادتي parce que je ne cherche pas ma volonté, لكن ارادة الاب اللي بعتني. mais la volonté de celui qui m'a envoyé. لو كنت بشهد لنفسي Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, فشهادتي مش حق، mon témoignage n'est pas vrai. اللي بيشهد لي هو غيري، Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, وانا اعرف ان شهادته اللي بيشهدها ليا هي حق. et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. انتوا بعتوا ليوحنا فشهد للحق، Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. وانا ما بقبلش شهادة من انسان، Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, ولكني بقول ده عشان تتنقذوا انتوا. mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. كان هو اللمبة المولعة اللي بتنور، Jean était la lampe qui brûle et qui luit, وانتوا حبيتوا تفرحوا بنوره ساعة. et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. واما انا فعندي شهادة اعظم من يوحنا، Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, لان الاعمال اللي اداني الاب عشان اكملها، car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, الاعمال دي نفسها اللي انا بعملها، ces œuvres mêmes que je fais, هي تشهد ليا ان الاب بعتني، témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. والاب نفسه اللي بعتني يشهد لي. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. وانتوا ما سمعتوش صوته ابدا Vous n'avez jamais entendu sa voix, ولا شفتوا شكله، vous n'avez point vu sa face, وما عندكوش كلمته ثابتة فيكم، et sa parole ne demeure point en vous, لان اللي هو بعته انتوا ما بتأمنوش بيه. parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. فتشوا الكتب، Vous sondez les Écritures, لانكم فاكرين ان ليكوا فيها حياة ملهاش نهاية، parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. وهي اللي بتشهد ليا. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. وانتوا مش عايزين تقولي عشان تبقى ليكوا حياة. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. مجد من الناس ما بقبلش، Je ne tire pas ma gloire des hommes, ولكني عارفكم ان ما فيكوش محبة الله في نفوسكم. mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. انا جيت باسم ابويا Je suis venu au nom de mon Père, وما انتوش بتقبلوني. et vous ne me recevez pas. لو جه غيري باسم نفسه Si un autre vient en son propre nom, فده هتقبلوه. vous le recevrez. ازاي تقدروا تأمنوا Comment pouvez-vous croire, وانتوا بتقبلوا مجد بعضكم من بعض، vous qui tirez votre gloire les uns des autres, والمجد اللي من الاله الواحد ما انتوش بتطلبوه؟ et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? ما تفتكروش اني بشتكيكوا للاب، Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. موجود اللي يشتكيكوا وهو موسى Celui qui vous accuse, c'est Moïse, اللي حطيتوا عليه املكوا، en qui vous avez mis votre espérance. لانكم لو كنتوا بتصدقوا موسى
car si vous croyiez Moïse, كنتوا تصدقوني vous me croiriez aussi, لأنه هو كتب عني. parce qu'il a écrit de moi. فلو كنتوا ما بتصدقوش كتب ده Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, يبقى ازاي تصدقوا كلامي؟ comment croirez-vous à mes paroles?